na janya alhamdulillah ma falanka a'udhu billahi minas shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama ke ana musul xana futa xali konton bi wura yinna bari nya controla misilime ya controla tigninta ya controla famaji gobe control mento afal be ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alin sita herato mbatatilin herato bedana han wura waxto en shole jana ku al musu hero siala su hero di masini fanan han hardi sinin fananna har konton kombental jam ko hanyo matilin hanyo nalo sido ka sido me mo siratal mustaqim sido tin se dunya en sotanya di manfu al kiyamola barinya to ben habarinya judo jokki ha ikotole ikototi hi dinga le dingati hi musulon e musuti ya hasigi nyawa ya hakko matanga ene membe jamana kilin kono ene membe sate kilin kono akata misilmeti akata kafiriti mo ya mo hakkala tangoleti de baraka bulala la paix et réconciliation karamo lien karamo menu ningi madanga damata jang ahasiya ila courage la ila wakalu la ila hanyo la ila timinandia la mbafo de ni telun tenu satran e siti mbata bala parce que si aman na to ni wolo mo ko siti ngabala bare alani masola fonni sirea hala lonalla drohoto kan ana tel men je suivi kan jan kablin sanjal mbafo la ala barka natal bin ko hana bilanke ha bilanke ala consegnata ko soto nyamenna ala ko nyohon fahamo se ke nyamenna bi ngakumo damuta jan wahati menna atel do felen civil jambi otumo atel dolo man long mbata siyamal long hambi doli sel long image le mamman no honje bar ni mo ho xani hollo ala hajigo kan haral ne man no honje so ndo mela nya ham fahamo wo be kalbe dulakide oto téléphone panam bi la boring kena atel men be liman ya atel men se commentaire le ka atel men se wala dal partager atel men me mo ho tuto nyogo bulu na halon ka be to nyogo le kan alimi supporter na hala de foya al sa faye be baraka bula la teliya alhamdulillah bi mbe se wala la mbe se warin parce que ni ha ntelin dingaje ateli sifalu ateli kallankelu ateli alanyasila moholu alben isigila hantelun dinga makono memem fulali al halame ateli mosobedi yandi alni annabiya alin kana nyon nyama nene natar bi ha adressé jahango fondin kedula kullu ajmaina mabun kono bobun konto ma habida bo habila to ar ko sandanto into mun tambita bi fana mun je tambika sini ngobe ala budu be den ha nyon to ben ala ko hal no lo nya to ben ala ko se kisi tinyar la masibo ma mari ngako modam ta jang 2014 2020
mo sanji siamanati na ma san woro ko le moti na miroto wolu ngoni biti alhamdulillahi rabbil alamin inte mo la bola jam ko musafa hanani la handa fato hanani mammo do ya parce que mo combat o combat nse ne foda ni ba kela ke exemple ti mo holiya mer bi la mela surtout dindin na mo hol ni ko kibe kuma la muslime ya to hola ni ko kibe kuma la barinya to hola ni ko kibe kuma la ala ko ha sila do la sabati men tinyata ete meke narlati e meke mo haja filati e meke wandi ko manani lati e me mo do ya har yidinge e mi anani nte man din nani mam mo nani sanji woro nyin kono la mam mo nani bar fo nin kelu men fo la liya men fo la be yem folo nouvelle génération yi na alifalu e keta exemple kendo leti mbe na kumbo damu tala memma mbe kuma la be mbe kuma la nan la be har men hannan har men han do ya mbe men fola misidi mo be to nyamo to nyaleti to nyu gola gidim bola khasiya sembentala mo halimania a telefoni kelu ali limania ali halla kodi alama ali halu hafo ala na ta hamen kila na ahamen na tege ma ibole sotol non te sandanto into mo holbe kiri ni woli sago se mutamman ko hafo ko mo sago se mutam ko malno satra alje musafa kutal la ko fola satra sito nyin tinyata satra ten jarbi ko do betana ibata fongulu ke ala ko wo be mais kulu tambitalen sena dolu kan mbe jama tarala menna me misil mol tarala menna génération yinu jahangaya génération yinu nyini me nyama buku bakade bi dunia je nyamo di memma kabrin kunu mo man jahanga kendo nyama buku baka kabrin kunu jahango kendo mo ma nyama buku baka bi ni mo ame nyama buku baka o fana satra ite fana moleti parce que jahangaya mo hol be kiri ne bunkono afuli le be kiri sada hol be kiri atinyar le be kiri aku kende ke la be kiri ala muntar la kende mo hol lo kono nga kono silisia manke sandanto ento bi ntolo bebe la ko siamanna bebe kiliro kala benga kan ko pe ko habulo du nyom bla be site be kono hamo fuji bebe pe kilila pe entel to honte pe entel tante peti bara ha pe fo dato be sa fole parce que nga mo nan lalje ko pe nga mo do ya lalje ko pe nga wandi ke banan lalje fana ba fa ko pe nga abeje ko pe afonta la fa la baro wo konon tele ha damu takabiri nonne kunu awa janni mbedu na kumo obeto ntana takanyina na kumo parti na mo kumo la stratégie momenti jahanga yakono mbembe je folalia ali ngadabula parce que bi jahango fonnin le ko fo haton nyala sabati nyon tema ala ko ila mo ya ta nyon fi nyamenna wo fonnin ke wolu mohome kuno wolto wol beton nyala sabati lale esente damata etum bente damata janna do tabela kala jena etu botam do tabela kala jela to nyale mu woti wo be kelale wo be continuer lale donc ntel nouvelle génération en e kata sa te wo sa te tini jahango le moiti fo nga so nyohom male ki fansia doti ise no akela parce que ite defanga hoke
bara est ce que atabe son nalama la o kala woto mbe men fala muslimo be mbe men fala jahanga dinga be ya ali nganna ke bal to ko bonna ko molto na alifa bal yandi ala ni annabi mbe men fala nouvelle génération mbe men conseiller men di les générations of fanama men kata ko malati men kata di mal men kata supporter la ta beto parce que stratégie le be mo hobulu fendanta bi yo ha e fe lana ko la sa ngay danto en kon wandi ki ba nano wandi bun kono do hoya wandi bun kono nano munna nde non fola nta fola de haf ko mo holla habun kono nani ni haje ngamo hokurun ko kele kabirin kunu ngamo hokurun ko kele munna na video ko to libele youtube la à partir de sini ala ta youtube la ta video ko to la sahaji ala hanna kuma kan la saha ala habula ko hanata hambi na ma falinta fo benge manso ha ma fali manso mo hol ham perturbé malgré ha tante mo hol ha tante nyaaw nya ko fi sen perturbé wotambi da janna be nyaala nje kuma la yenna ala ko fo ninke do mo ho ni ba fi hato nyaala sabati to nyame da sabati ite fanga mo toñi gin tungo nena man to nyaala sabati sabar balu fana nena man toño go kele ala ho fana fa hamonya bari nta mabunta gidi siamanna bi mabunta gido do la parce que ko la pe ko ha mbulo du ñoo mbulo ko hakati lindi nga mislimo la averti ku kilina jam ngale nga hakiltu na mo kurungol kono abena kasetil bela mo kurungol men ben na bungol kono mo kurungol men ben na habilo kono ba hodo sotata hako bela elenku atele men be kuma lebe ku shama na la kun neja mo hodu ko nyen ko bun kono jahule monti bun kono be mo million konte musafa ko o nta ko be jahu yale Allahu akbar ise mo tinya pare alhamdulillah rabbil alamin kono nimmo ko mo kilingi hamo ho be jahu ya bun kono be jahu ya habilo be jahu ya bar bun kono wo bun kono tela stratégie monte ko len ko hamo ko ngol kele ngay fo munna ko hamo ko ngol kele asiji faham nto musa wanaliti nje kumala ten sawane ronde ni mo hobota sawane kunda membe mo holu nalla sawane kunda ngodu tohyala sawane kunda ngodu mambo hawla tongola ubien na hatinya mo homa sawane kunda ngo mambo ha yitale ko men na alifa folo lise menke kon soto dinnen da pente hala tongala bare ni sawane kunda ngo be hide sawane kunda ngo be bambata ke complicity sawane kunda ngo beta ko complicity mo honte soto la hana fonte yen nte musafa yen ko kar sa yo ko musa wane kunda ngo lu jahule tin ngaso ngama wallahi bil qur'an meso pièce folo leje mo holo hamen monte ha mo so be li dala tara keloto mo men man kan kele hila dum kelolu kono hila dum kumolu kono parce que munna e téléphone ame kese bono koto barni ha mo hokutal da bulato isinu hu wolu koma nga bun kono be averti na mo hokungol yen mo men be tinyaro la bun kono to hoyala ne mi dénoncer il faut foncer si bun kono bema ya hangol bol ma koneto kilikili se ko sumo bolé bun kono be se kurunyano o bun kono te kirin ya hanga kunda bun kono gwati nyaonya ko bun kono be mo mbok kurungolati bo fu ha fo nyen sa fon ko fan yale bar mo ko ngobele bo be kono ntendi na kuma kagal na talo to kunya siama ala ko mo ko ngolu nki kana sembo soto ni ha sembo soto nje ko meni bullabi ku sifa ino be na la wolle bul
ise mo do dala don ko luto merci beaucoup nando merci ise mo do dala dun kelo lu kono kelo da sina ke ko kurti ba jalte gere ame la benno nga si to lija wotu mo luto nteribe kuma latu mamenna nga si to lija hanna de roke ha fodoro ki sabari koni ko ki sabari ina le senana ifa le senana bari ngalo nje kuma la liena ala ko wala ha kudulu fahamu ala ko nse mbudo du nyoho budu nyame mo ko ngolu beta ke sabu jaho menti na bunko no lien na habilo lien na sate lien nje mfala butun ala ko bunko no behi hakil tu ila mo ko mo membe kuma la alla bunko no lu to yala ha mo lu do yala bunko no lu to yala ou bien ha fo mo lien alien ko kar sale mun na bunko no jaholiti kar sale mun baba al jaholiti kar sale mun bemba al jaholiti al bemba jahu man tambula al la bunko no jahu man tambula alla sate jahu man tahola bi ntulba mohodul la tuwa mohodul la ko nga kul bo nyonto ko bente kilinde parce que ko hasabartu maintenant mo kilinga setarle bungo be kontro barate c'est ça ga falal tum kon kana mo be la kon kana mo be makiti fon kiti kilinga la nta musa fala kuma kangale kata otija kon kana be go si busa kilinga la kana be go si busa kilinga la parce que ni habe go si busa kilinga la mo kurungo sago moleti ni hafo nyame ala kwa hi bambu ko sifa koto e ko men je ko mala nyame na sina da mo kuringa lebe ko kirla tumu ham ho kutal kili kuma kan men je fala ha fasari 2014 ne mbite mbe ko mala tumo menna dolu be santan ne lulu dolu be santan ne woro dolu ma majorité si o dolu megenta hanatara nte nanoto hanatara jahangaya nanoto hatara boholu do yalto iman jahangaya long iman la silolo iman along hafo na vive nya be nyadi c'est très grave sandanto yinga defo men la jahangaya la comme ko kanafo bin se mol kamme ko kelen te keri ko problème te keri mbarnge problème be keri barin se duwala alamo problème banna ko janne ko mono jahanga ya beta ke ko me baha gando akunno ni haja be noroni ni ha bato nya ibe baha sigila ron akunno isa ja be noroni asiki en kaje sumarine ni akala ma fa woto ni hakida asi siso jani asi da jani awa wo mo holle be na jahanga yalu kono iben na bungulu kono ni mi da koto fahamun na bungulu kono na habi lulu kono la ise kisabuti hamholu la tarakulu kono meninte kulu kono woto mbe man fala mislimo biye mbe man fala jahanga fonninki libeye wandi alifana no ala dabula alkana mo hola alifana ni agata nya wonya nda ko moy ndamu ta handi jamen nabi nenama mo hola alifana ni nenama wandi ke bana ni wala hake insha Allah kuma labin na video be feleje video li kata jam mo wala video li faxale de bar kuma kan le man faxade bar do video li fanan do man tunende video do be bulo tade abe garantu me xana bla bila woto nje yimbe nya sifala le doron dondi ala ko commentaire to kuma kanto jahanga dinga ha
wandi ke banane parce que nga ko men je nari video ke ndam tata waxti me nga ku dole ji tilindi jahanga yala ahan gida tege malon fushimo ahan silanne nga kuma kangalu me nga mo hodu kuma kangalu me masibo kuma doro nga mo hodje jusu bo memmu ake manni wal haken ko nga alifa duje mo hodu be alifa do yalla jahanga dinga man dali wala kabri nga wala je ku memmu intin ko nani man sabari ni ben na sila jandule ma njadule bunu luwolu mbe so bola nyonna luwolu mbe ko kuma ko tar mela luwolu mbe nyon nyanyi ni na c'est pas bien mbe bata lon fanye khafo ko jaha sabaru la hani mo ni mo alman fuito fo bari nya kan misilme ya kan hakumu tan hon fi kan billahi wallahi sentano aman fuci gasa asem holule tekenya honto gidim boy mbe damatala tuma menna animbi tema woto mo holbe kiring mo hol jigobe mo holuto akata jigiti nyaranti hajigolu tinya mo holbe kiri wolu ni hakawando ke besi tulo leila akata sabuti mo me wala me mo holbe kiri wolu ni kilin kuma ta besi kangala me wona ta ke sabuti mo dole so wala me dole mi la me nyimbe jayi talan nala hafo ko fitino manni nyimbe jayi talan nala hafo ko kelo manni barhambi hande dunia wahto e mento dolu man sentano loy man sentano fahamu woto ntende Mustafa xana de xafo jahanga dinga nin jahanga fo nin kiliya njere so la réseaux sociaux yi ñemu dulalati janna na bental betege samela jambo be jan saboté la e kuma ta ko réseaux sociaux la ko mo le mo konte mbe me ji la message nteme aka wando la me akumul khasiya barin te réseaux sociaux yi anen tinyo hon siya magalu sa fa alhamdulillah rabbil alamin jambo dulalati ni tana ta kurmo le ke la lu wolu isa kurmo ke mo ko le fele jante wo do bi je e jala londo ni janna hay ha soto do bi je wo bata arhano karan réseaux sociaux nan jay bata baran parce que wala ta arhano la ko nyaani ni do bi je mamme lo dino to bata lo do bati jana bo ko da do bati salji mutanya lo do bata ku siaman lo mais do bi je na te songo be fola songo men bala na te ba fola wala me hadimi wala me lo hontala a lo hontala wa ha dénoncer tout le temps wala sa ko réseaux sociaux mani ko be na ta no ko be na munafan ne ta ta sahato abe de biji ni dun tabuti kila jansa en tel mbe meta ma sangala lolu c'est ta ma sangala intermarché la ma sangala bela ne ta ta di ete meta khila e bulani pile ni fongol le taji do biji o sta do lo le taji kaneti ni fongolu abi biji aw réseaux sociaux yim fana betenne men sa sabote tu bari mogodu ken meni ba fi haku ken do sotala kuma ken do sotala ha londo sotala habari nya julo jokiala wol bele jam bari mbe men fala fondin kiliye adu wandi ke bar bunya har mo hitela ki ba do ya te kana yitatela et kana te bunya baratela ke ba hari ta mawo do ya entelu jam
ina hanan ko to e baba hanan ko to ha hay bo halala di nyala jahango la hoke téléphone waxto dulu na so neta waxti tambita jang ndendil na téléphone il y a 3-4 ans en arrière chaque minute ay so la na so la c'est qui ko mori abe diaring e ko ni mori ay diaring mo hola na so neta ku momento fala wonte kiri wala hake mo e ha stabiliser ku balemo ni la muhammadu man sabati ya siki en fanki ila mo holu fanga safu ki ha sa fongo ki ha sa anim mon ko ki ha dabula bari mo kurun mo kurun leti musafa ne man tara bon kono kontro bar bu kono bi mo kurun hata sa wani kunda ma hata habula bon kono wo bon kono la mo kurun man dinne mais continue la système du dénoncer la ni al hala ni londula lu bulu bi alhamdulillah ni alaman londo dima e halon na lu kanu ala si de male bi ok Amadou insi kilisay alsi hakel hanne mbe ustad Ahmad kililal say Amadou insi kilisay bi ni alaha londi la le dieye londo fana mena la wal hada men tijang wal hada albi nya bala be meke kambi ala ko nyon fahamor se na nyame ala ko on se pusia man fahamu nyame mbarnge ntin im ho tinyala mo tinyala do ronati mbe men fola bun ko no beye mo kana wandi ke ba nani al babal to yala al hasi portaka mo kana mo kutanani kabin na bun ko no la fasala kabin na sati la fasala al hasungama nali son tama alibata ke complicity parce que mo kurungo du sinu mo so be le kuma meta inne fola jang ala ko mo la faham barata mo kilin kurungo lu e kusanieti le rôle le jouer animal e ha mo si aman tromper e ya mo sa fa kamina yo e wo beten na bete e ha kamila ha men fonye ini jo nyen ini jo nyen ibi la kurunya menna ibi la kurunya oke ha fo kontu laka misilimo jahango bulu ha fo kontu laka wandi keba nane kangama wandi alfa nane kangama nga katana jande nga système lu donner ce genre wala ke ninta ha menna ko réseaux sociaux ko ka mambeng wotu mo woto be halu njan no hondi fangantato ha video le ke hi fanyi ta wandi keba nane ha wandi mo lu nani ntemenje inta bumba wo video lu mo de hila tunen de ihala tunen yale baraman tunen be yale video dati jambal be kirinde de wala ke mo be fuskela ala sahay hakan kuma la nyame nana mo bemba nane nte bemba nane ta ham bemba nane ha do ya i bemba ni mo mem bemba hake kabri ngol leji jahanga dinga bulu ha wandi bemba nane tentu monna ko parce que kibe ko mo mem fola ate daji go boto adaji go ahakata ate daji go kuron ko fa hayi tala bun kono lo la kije mem fola ten daji go kuron men jatela ki jala bun kono belema ki jala bun kono belema sentane ku man tambola ala mon kisi la sentano ma han kisi sentane mo holuma sentane mo lo ha jahangolu tromper de siaman ni tromper bari ala mon benna sahamma bar mo ho hitinya ne tinya la bote yi fanga fananto wo be kene nta musafa men jenti mo lu ketale mo lu tartale men mo nte fanga mo holiti kumo mes be se foma ko c'est très bien ka hakan kelan la itulu benna yo ke bayin alay mamma la ministre fu lon na le bon ngala wala hadale bulala
alama sima yala hajato kende ako ko ni dunia la banga sita ise mo ni asi hakbe dola hankili ko ni dunia la banga sita ise mo leje abe sigirin ate fangala mo ani mo ko tabe uma kumala adun satra abari ngon te to nyigin dun ti fucinte ha makuma. C'est très grave. Nte mo holu sotata dem fam mo hol ti tulu benna wandi mo do mantinya de mfam mo hol to alse kuma ko membe mais ni sa fo maja et so félicitations que c'est bien barnge ko ko ninki fulahi kalikana la ko kiline sa fe nyodomo mo ni be tonya ko to adum mo be men fola tonya tato e bala kay lale isigi hilaja fushintila génération future ni en fola tele atel dindinga du ali be combat fushkala ala ke tonya kan ali kana mo do ya ali kana nada dike ali kana ke jusubo bati ihya kalme tempête ase tambile yiro membe sulo be jigin dugo ko to ame wul laboy ase ta fule leti anin kulum le falu wala hakel ko sandanto yen kono nga ja hanga dinga lijere kire men hila horo ya gaga mbata nyo hollo ngolon ko wahati don ko jan ni ko ku nabulata abe banna tuma wotuma alse nyo hollo ne bartonya tel salaba wotonya o insha Allah mbe continue la wole defendre la dino ma fangala londo alaman londo din telma barbi mbata mo holu soto bi foninke lonnalu men bi ala koten kila koten hala dalilo kan isabulali sagoto ni be men nan lay ban Allah hala wole kan nena mam mo ko nena mam mo jahuya par mo la songo be dota halanna ala ko njabaro men to ko hayn dabula ni kumata ko reso so tel bidan laban enna ngam holu fanan kamé kon tel mo talama nanaldi mo ho men ngada muta ko pema handi jamme nana man silo ko pa hambi jamme man deviation ta ata kilinge ko hakata ko hila kuma kan ni la baro ko ha mo holu tromper fota kafini ko kurgon si amanna o fana mbela to njo fola liene alfon ni kelu ni hakuwo ku ni hada muta enen dol 37 lato no al se tulu al se jala se ki kafini ko ken dol le muti enen dol fana 30 bato no al se tulu al se jede se al se ko be kenya se kien ko ibarin ken dol le muti habilo kono bun kono to ibi do la ki ya do la doron billahi wal qur'an ma fon ko ke mon tete de bari ku do bi je ba do na ibe mo so be lu na utmole ibe mo ko lu na utmole bi mbata jahango qualité lombi jahango mo qualité menti inshallah le kumbala jahango kambi sandanto yen kono na ko moni bi dal kana so yen fanama mo ho hakku modu ida mo ni mo ho hakku modu ida ni ha fo lundo ibe trompelale wala hakke sandanto yen kono na ko makanga be fele youtube la sene mbila tambo dam tale kilin ala ko souvenir men malo étape par étape ali bi jalale mo honere man kili sanji woro yin kono comme ça fana sini ibe na fala wallahi anana manke billahi wallahi anana manke ni mo han sigi hato fo ko sini ki be ne kala ou bien ko sini ki be na fala jamais ni mo xol mo hada madi ñaar su monka mo xol sen conseil mo xol sen dissuader parce que adia nga kunda isa mele nyin dabula ko sawane kunda ngo man dalina sawane kunda ngo dal tamunna alin se lo alin ngallo nya tobe londo beta yiriwa dunia beta bula nyoma bar dunia yi ase tourner le ke ase tourner parce que bi alifadu
kombe alifa la fasala alifa le kata jonti jonga kan alifa la fasala itemen ihadinga sota ima idinga balunya fangala eteme hamu sota imi occuper ne musuma eteme c'est-à-dire ibalunya fanga imari ibe balu kan nyawunya najaha alifadu ikata alifa kendo leti wala may bula mo fi khafo ko comme ni ta fo lian comme safa bi ina labi ko fi isagi ya le ni wala me kuma wala mi bula mo la kuma khanga fi wallahi ngam ho jele ahan kila nata mo so be ba akonyen wati dan wati siaman ka ko tumo tuma ben nalla asen kidi telephone la hanna ni hakuma kuru be fuma bara hayin be kele jafa tan no man tafanga la video la me mo hol se même fa yo nya te hi bula mo hol la kuma kan la dron fe ko parce que ibata yin fa yan ko moleti afana nga wole ta sandi kilin ne ko hallu ndo tata sansi tota handa kuma kan la me ahan kili ko nin sen hakke toy ngomna kase kumo embe fo manu atenene man na kuma kan la me et c'est même fa yan ko même monti atafanan wala haka juso bota fanan tutan kilila hannan wonya e bata masiboje e bata kunyani nimbali aje bi mfota kafina ko kurmo siamanna bi mfota mo do la wol ben na bungol le kono wol mo wolinte wolu e mi afo ina la bari la kuma kan al se sima hafo le dorom misil molien ku fu sini bala kini altalati mo le halo hafo kibe fakala e kana mo toni bar ni kata to nyugo kele lati ete fanan kana ke toni gintuti bar ibe komba menna mo hodi hibula hila sagya ko comme nte jana men miran kon je sido men kan je sila kendo le ka bi man sini londe o lonna bo alale budula bo siama ngakili ko ngay ndabula hadabula munna ko parce que mo hol bi nalla e bi kalaten ning o ke satra mo hokrun o do hala wuli men nay sago beta mudamma sago beta muda woto hafo atelier téléphone ning kelu alen kana no hontoniki kumajigo mo hoyen bi dunia tambitale ma nta habe baba bunyale nga bembe baba bunyale nga bela habi lo bunyale bar billahi wallahi tallahi mo kata mo fusti boto bon kun fone boto habi la fuy kono nti me mo ho bunye baba la kula nti bunyale bemba la kula nti bunyale la habi la kula ite fanga daji go be men na barla mbi bunyala haben wolema hi bunya haben wolema wolemu mo hoyati wolemu jahanga yati mo me bunya par procuration mo se bunyale parce que a ko le ke mo se bunya wolema lonna se bunyale ala london tede ala londo la bara nya lonna se bunya wolema parce que nyabe lonna si amanda la bibe mo hol la filika est ce que lonna mo la filika bo hakane mo bunya la non la wakala bar lonna mo matilina mais se bara la londo la o bunya ta lati oto janga ya man tinya ame tinya no inshallah parce que abele ko dino e menya menna dino yi hansini ko be la ta ko ha teorisia ko ina nim fongo eno ni be wulta la ko ka muslimi ya sabote wala ha ke muslimi ya sembo bunyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko be la ta ko na ha doya tella doya ngente ninga mira lonna la holla histoire men fonye bari atinyala le keta en publicité leti ha do ya lisoto nten men jenti na sabu juma keta mo leti men ko koy ben do yala men ko kibe kombe men na ko fuy hatinya hala ke na kan
ko sitin se so ou bien na ko se fanga tout bien comme hokurun le monti bar ngani mo hokurun ti wo ini womi ni tenen talata ke ala kurun nyamallo bar sanji woro le jendi sanji woro mo holi hilo ko fo hanke mo hokurun le ti mo holi hilo ko fonte be bun kono ko konte be bun kono be kelelale konte be bun kono be kontro mo holi hilo ko be mbali be kontro mo holi hilo hakuma sifa ni leta ainsi de suite hila ni honka awa jamba met hila ni honka bari kuo kuna meta a keso le selon atonya le selon nente mo hokurun tinu sa trata le be beta lon tenno ko mo hokurun le bar hallu ngi len nenama men be hante baba nana ni membe ba hambe ba nana ni membe han soto nyama naw ala handi janga jon nani ja tam fangante mbulu bin tanga beta do ya tante mbulu mbem baba ni mbem bal men la fasa lay daji go do hatara ila wolo tata le seno ke ila seno ke ringa fana hila seno lu ke i halalu taraw la tayban ha haydin ele dimbayde balala ma fonte mo mbemba wuluti maintenant ta tibabu jamano en kanja yo mo dulu ben tinyala mo dulu ben in saboti la hari baro ni ha fo si saboti bari te saboti riya ite nin telakiya ni ngala balansi le ha bokenato ngabokenato nga pesa ngala sa ama huli killing yilo billahi wallahi ma huli killing ni yilo kenato mo mi fa ma to de baramba no la men na wala hasiya ngana jamano in kanjang ko fo ngake so mota bi eta sin tembulu mobili kumbante mbulu fu sin tembulu bar ngembe mbal men na bete ya fala do hi ke fo de meni be daji goje kendo je fala mumbi ko est ce que eta si le bi wo est ce que bumbele bulu wala hi la mo ya bekele be larin gar khalle to be larin bilingel leto hata seno ke ni sam ko bota hala dum hata ke kurkuru ni buntu ngol kono la a hokki pia dinga ma ha musu balu nyala ha dinga balu nyalo ahi tahalla lo ahi bodu lalo ite mento kela imi musu balu nyalo imi dinga balu nyalo eta sili bi ko fungol bi bulu itenti profiter la emotion ti profiter la idin ti profiter la nte musafa men jenti aussi ente mbulu bari fo dinke lingi en fola liene ala ko mo hakke so mota na tala janga formation ke ngo fola jang nga formation ke nga na diplôme soto memal wola nga diplôme soto diplôme felen bulu conducteur d'engin professionnel nse bo sa wo mamedum fo wurala ko men na alfa 37 khabalu nyame la kenato xanay di la balala fele ko mala jam musu men jija tudi benna membe afrika nya benna mbi la balu kan taro mbe katakan ne alko parce que i halalu men fana iba soto la ni ma du nyama se kala haramo fananti nto kele belorin na dimbayel me konko nyala membe afrika bijan inte konto filto data kende ya bembulu alhamdulillah bare ngam ko jele iben saboté lay ben nan lay tedum to aussi da ko to c'est très grave ay ma jele le ne betege e ha mo balu nyalo ante dunda musu ko to ante dunda din ko to c'est compliqué le monde d'aujourd'hui c'est très grave quoi yo fem ni horo ya ko lu fam bi so be saboté le fem ni kala ke ya ko le so be saboté le nal mbe ke so mota la nga ke so mota bi jahanga ya jana si jamme mabi mo la marché wo nya doro yo que sole se marché bi que sole se marché bi mbara sa alfon sa ahmad masoto wa alaikum salam ahmadu alonde iyo abe direct la fa así que darame okono nga ahmad ki jomo nanto nde tala na ustad lekila ahmadu malon union la paix .
ya ngadi ngalo adin se keso mta dron nta xamer lo atale joti be ustad Abu Turab kilila allo wa alaikum salam Abu Turab ayo sado sawane awa ko trante salam alhamdulillah mbedi alhamdulillah yo miso be abi diar inshallah kodi ya diar ni wa alhamdulillah idun kodi ayo male merin kada male si fase ko yatando ba balle fe men ni talte iyo afo askunna to yo inshallah nga badil ko ndol membe ila saka waso inna ni droto lalu namo ani wakilin to wali ni konto namo o kontoro ko la sine yana ila harfo to dal foje wala mu resuso ko yindi namo mo wala se kuba kamel fo ko yani ako kun ko to ko yani se kuma min bula mo hol kamel be wakalin adala subhanahu wa ta'ala darul sila namo anen kila alhadith wa min hadith sanin walti namo mo se bi to ti yaro femba membe wol kambi ante mol kamel be mol kilila adala soso kanje subhanahu wa ta'ala namo ani membe mol kilila yani mo yati nyakan namo adal dino de mala bi so yani do ya bollo ko namo son kuru mira ka walla walla mubaran tangati walla mubarakan tangati walla be kuma da kulun walla namo awani mu altala ko fanan jarabolati namo ni ba baro la zoron imela kulun yalo ni mo sifan la mela halol fa bula de ko tok ke fi la ko ibe mento ke fi wala dabula namo parce ni mo dabula fanan ifa itol fambe ko mento soto yani imela jano ko luka namo wala tege hasabari alhalul bila waki jarabo ni ka tala be mentili nila namo wala kuma ya tabiti inshallah de men folam badile se men fene bar sifa wala be be kawandila be ko namo adala subhanahu wa ta'ala dino fasala bi do ya ke bi ibila kan fembe ma mem fembe jigri ngelti namo ba fole fa ya sabari namo ninja hangol le miti wala sido le minim madama muslimo le miti fara ja hangol le sabari namo awa mengan to ke mo holti bi wala mengan ke mo fisa kafirol tibi namo womu kulete damuta de pe kulina wala mun alfalut namo na alfalin dum no dino kola namo ni mo na sila dota men ke dino ti doron alon ko ibi fama jellele namo parce que bada yani ifani be mbal tarta silo men ke baluta kan yani bada silo bulam fama jellol ti ana hayta yani alfal da silo namo wanda sila kende je sila kende dol ji fama namo awa ma folen bari ngole sabari kan nabul ayo kono ayo men azala subhanahu wa ta'ala ba foleje namo ako alladhina yasudduna an sabil ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون نعم إكان تابل آيو ينكون كيتو كون نعم كافرون ترتنو إسادو مغول ني توبو تيما نعم إسادو مغول ني مسلمة تيما مسلمة جيغوا مسلمة توتينيا كيلا توتينيا كيلا جيغوا وليه نعم أرمون كما يكان مسلمة ياتو نعم أوا بيني مسلم ولا فنان تربي بمغول فنان jigwa kabi mol fanan yani tokoti nyaka ko bur mun kam ole baro yani wala baro ho be ku mol nyala namo olo fami sa vela musole kemo de ko kawle ko wahabiya kuma kaka imbala yo devi ma amma wahabiya ima fa bul wahabi ko Allah taala na kila namo ise o be ku Kenya nyela pour ni kam yani si kun soto nyamen namo awa momen be ni mol kile Kenya sifa ine be ko ni la kala mo hole ba fole ye kilti kan da bula ayo in kito kono namo yani kana mo hol komandi atara silo masbiana wote kana mo fana komandi dino fahamo ma namo ni alfal majliso kunu abe anol be kerine de bari resoso fana jeni ka kumba balati namo mel bar dino famo resoso yina mel be dina nyayin naji namo mel bar karani resoso
so ina mel be karanyin naji namo wose mo habo ba ni tiginta data melo yo ibalo asigite go mana kolle be kere yo ti nyamba mu mebe mel fana be ndori mo do ya kamere yani mel be kawondo ni kawle tammo mel do ya kayre so ti nyamba mu mebe in telephone min nyonna namo ado dum e so le communiquer ra kono namo bebe baluka ine bebe baluka la namo ibala barakan bara ya meme buri sel harma bebe baluka la exactement ma de sine atara subhanahu wa ta'ala yan dino ni man ka de malal kan ka ade malal to hoti nyalati ni do ade malal to hoti nyado ron ba di hami dino ni bul to hoti nyaka namo mar fu mo la sabar wol man ka mbi basila mbe men foli ya yani hi mbi ka wolle men ne kumo inde yakil di kan ta bul ayen kan ta de fananna namo yakil tuje bete ge shire mari gonya alfa da sile wala mu dino nyin karanga ni dino yi de ma mo hawo mu da amol fa an kura sa ko namo ha dobo mo foro la mo hol ko mebe dino yani gangula ka ha dobo mo foro la namo ningo ha do bara man ke man ko entre bi yato de namo penfenti yato do ya ban ko inde kuno la ulti gol namo bara aski asna kunna gol sabi tiki ma do mo kan tiki namo ila ko la yumin ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi namo moman kunna gwa kan ifa en barka kan ibadi namo kila le kila kan sallallahu alaihi wasallam kada ta hamo to wodi kito sida kuna moto gwa kito so kila kitan ko ko kila matalal namo ma woto bi ha fahamu nya momi moto de momentu moto gwa bari kula menga ni mo ha al to gwa metulo kandra media inde dor bari amenge kite ajigwano le namo abu Firaun wala Abu Jahl ata dum meni ko Abu Jahl ka Abu Jahl wala ko Firaun hambi mo le hari la mo le ma hala wulo to holala namo ata la to gwa namo hari wulo to wala to hola nyimbela banga fo ngala muslimol to wala to hola nyimbela idane mambe Firaun te ko namo wala hafo Abu Jahl idane mambe wote fa muslimol sin namo ata la hibe ko namo wala tala lam to gwala alasi moto de to gwa ibi nyala he to fana gwa ko mo to antala so ke bawo to nyamo ho mo mewo jigwano mo mewo fan to gwala itigi ata daji kendo kan meme tilindi inshallah awa fayda mbida tinkaje tan do mbete ga ko kan da jasha ko isa sumu ko barka ustajo ko barka alwoni si ma yala al si wakale hanni inshallah ko barka alhamdulillah nen fonni ke men jana kumala ñene mo nouvelle génération wallati men halondo ñene ibe londo fana na barla ñi wuli kiline be kiri ni ko kibe inna de la be men fala ama fo ka baba ko ta ama fo ka bimba ko ten akole ko ala ko ten kila ko ten ha alquran wala se mente ya hasun wala sabati donc o baro mo wuli kilin bala bi woto jahanga fondin kelu nata bi sumo en kele doron ala ko ngana parcours do ni nyasi fadien fam fonte parce que bi nyabala le be ko be peke bi ko habulu du nyombulu bar même fala même be ko habulu du nyombulu ko hakke kilinti fofa majigo nte musafa ngam ho kurmo de kele jan kabri en ko damu talu on nen manu wala kata ake équipe li formé tan kamma xanna propos du maylema hanke ko bum ko no be jahwolo mon tetinte bar mente mo hoti wontoti hansini ma xam holi be kiri bar ala aha tonyo go fanga atafanga hi ban tonyo go le ma atafanga folo aha tonyo go haramu ya fanga lema ni tem ho kata tonyi gintu ti ha mo do fana tonyi ki ini ala wala jino na parce que ko manyi e hafani ya la mo hola bon tambita ku siama ni to wolu mo limbite na video ko to menu na be na di sa hala kilin du wolu se do bulala ni ala sonta ala be kuma siama nu fahamula le ko to ou bien c'est ta youtube la ancien video ala ta ida sa tumado in se nyol lon don di atri men man long atri ben birina ngamo le dénoncer nenama bun kono dénoncer nenama habi da dénoncer fushi mais mo hokuru men be bun kono ki ko men nyana mo hokuru men fote men ben tel ya bun kono sa wane kunda
mo kurmo bije menu kuma kurum fushi fotamma isa félicité isa ko se mentaya ko fo nga kedenna wol bije wol mo kurmo ladi ani mo kurmo men be bun kutalu kono ni hakuma ite le fanga songoto ise kata hila bun kono be kili hila tara kulu kono e man kantar la kumen kono hamo so be dabula kulu kono sandan to into na mo hol be kiri mo so be le muiti ala nyas la na bari mo kurmo li sabu la e hajigila wura li soto e ha deception li soto wara trape wo man son yade woto mo be mo hobula la fushi la bi me men fo la jahango be ali falu ba a telephone nin kiri ya ba ya fu yifo musafa la ko to fo do janni be ntekela la nyaani nin folo de kata fanande ni musafa hakuma folo de e ha memme anyinin ka e ha ge ya long ni be na lan kele la e han kele wo kata ntati ndana example lati wo kata mo ko tati ha kati musuti e kan musu kele long parce que do ko kana ben ta jela le ta ha fo ka wa ka trambe mento non ku fo atra e ha mem fo yen e hala wala nyina kata na problème ti mo killing mo fula kata sabuti ha mo keme konti dala tara kelo kono ida man kantar la ko men kono la o kata mama siboti mo mina ha fanya sito laka hatlam holu kidila hansi ninten sito be dulu ko Facebook inna fanya konti mon kamma mo nan kama mo do ya kama atafanga man keketi ke kendoti ha fanga na bono hakuma ifanga mi da din kuru nyaajo no folo man no akele ko kedu nga boke na to nga kuma i ha lon na identité menti i ha lon be gamme e man kene ke kelu e be mo na lamon e be mo do yar mon na nte nyanti la e je ben na lo won nyanti la bar altala men se dunu men o taxama kame billahi wo nyabi la e be safero men kala jabi ba se fe kan e be ko mo men fo la jabi ba fo abe altala be se de yar nga be ma tel men se fo konti to be bi alhamdulillah ngol dénoncer le jaddour botala woto med la barante alkana kala barati jahanga fonnen kelu mo dibe ko la fasa la to nyala fasa e kana ke sulumu mo hoti e ko men nyaba si amanula ha arwan kululu fo ha hadiso lu fo ha ben fan yanuma ha sede yaro ke fan yanu kam isi da bun kono la malu isi la habilu la malu isi jahanga ya la malu e ko me mo holu bole be mo holu ko kono labi mo hakane ihi bar ngala fasa ro daga ndiya tale al tala fa ngala fo ko hi ala rasulullah de fa ngay fo ko hi bar ngala fasa ko na be to nyogo to e hala fasa ko ni ha to nyigi ba e hala fasa yo ni ha to nyigi kiyo nso la fa bari na ha to nyigi do ko be nyadi e ha to nya fa ye bar bi ni ngam hol je sulmo ko modula c'est très grave hayina ko alan ko ki ko me alan tije ko me intefala saya immediately billahi wallahi mbatan kale ala la manso men nganda atari ben fakala mbelare ne saya la ntena bantale mbaba bantale wo halale saya la ngamo ko siama de fanan ni ha watu like ibanta har mbara nyoko do bi ngi jele ni ha kol to di ko nyen ki banta ni te belarin saya la e me mo ko la fasa to nyogo kan ni belarin saya la ime wandi kibanani ni belarin sayala ime wandi habilo lani ni belarin sayala ime wandi habilo ime wandi bembanani ni belaran ko misidi mbolo moyti ila baro meke insidi jahanga dinni la bara tarantende me wato en donga jahanga dinni ngal libe sangarle ime silam fushi fola merci beaucoup merci jamba ime silam fushi fola Allah akbar lundo benala ebe ni misalale ntola haka hatanga kumodam talu menna hanji jamme man video faha na video baby je abi histoire fanan kono
ne alhala nyini bari video men konti fakata hancini ya video ke bisini khafa sin gindi khafa wo kala munna na hatara alhaji golemo video wuli wuli abe sentan kuma donc bini mbata sijam mbe duwale tara lalla atel men bibe na sahaka nga ne duwa han hijabu han kisi handa tanga barne alhala nyini to ndugo la hay to ndiga fani ala mo hola fu yinte butu men sana fo mabutu même man fo ma kunu fu ni dati li fatanta de voilà groupe ta spécialement melbe hanna ko nyaani ne hanna ne han do ya xam bu kidiro ni ko beke abe tambita barim fele jang hambi billahi wallahi nimba kan tonyo gole kanno nimba kan non ko mo holu ba fo kan nyamen na ibala kali kan nyamen ko mbala tama kan sido la mbatan kal alala man sonte sino oren satran tija satra siti inte dakar barbi alhamdulillah ni be ku fiskala inga ne haseno ya hata la gine ma hata bula gine bisawla hata bula comment dire ce bundula hata bula senegal na fa ngol be la gambi habla amerika la mo so be lu lonnalu men sa fo ale hak ale nim men han hon kanu aman ke nya figiya kan billahi ma kontilo nga mo holu fananje bene hi kuntunna parce que même fa la ko le moton nyati hi so bo fanga même ben ni tema anti tema para alhamdulillah ko la altala mo ni mo ko ngala bonna silo kan e kana la na silo ka bonna silo ka sentan mo hi la so bonna baro le bela ala mo duwa wo jabida bimbe même fa la dron jaxanga fonnin kele kumala kawandi bola ala halon ce wala hada mel la tambi ja bebe bunya ni nguli ale kan na jaha ngali fal ni ko kibi la fasala kulu balo mi la fasa haramu dum la mi la fasa mo bula nyo la mi la fasa ngo fa hala wonya parce que baluti halalu la e may din na fasa di may mambun kon la fasa bon kon me mambu habila wala hato nyaade la fasa woto ni membe jaha ngaya la fasa la ibena la wala kam e hatuno dino yin fana ni membe na fasala ala ko ten kila ko ten ni boto kan ni ngamen jay mo do ya lato ka bi dino la fasala be mo na lata ay mo e ko me ahmadu bamba ha fo nyamen na wodon ahmadu bamba ko barka wodon ni la sumo la me dino ni so ro ba jang woja ak mata fi dawule kan wolo bara kilimbi jale be bentar woto do al so ro be mentonya wobula kuma fanga ntato ala ni koko ni salo to benta se to benta iyo bar ita fanga ka se to benne nya kutama adum follow in men fata atel be benta to mun na me wala bara do yi so bola oto wolon na be mbulla jam inshallah ni wolle be continue la jam ni be la il tan kun jam comme me mo hokili mo holi kili men hadite diye bar wo fanange yalu mo benare ne ala hala nini liste di be inter bulla le jang kabrin haw se mo meni invité se mo meni kili baratu mo kurungo le si kili hela ba non te xam ho kili ko na ala kan fo bare lon na fa nambe ke de men ma limaniya parce que ni xam ho ji lon na dula banna mo ho kurungo ha lon na la bang ala devoir la isa lon ko lon do fanan ni fahamo manki kilindi woto la paix bela kari lonna bele bar lonna joma même mo ko masabala te fan kante de mais ala kan kilala siluka khamisilmi ala fasa hatonyo go kele akuloro ha kele ne haje kelo manni mba masibo do falali
men da sita wandi mo holuma men da sita wandi ke baluma nda hasi hambe baluma masibo je mambola nte par exemple nte fele intijan nte exemple le dilema alma mo hol be kene ndingal bele jam men hanna ne kangame hanna nan kangame han fa nan kangame ndingal ibere se so la be kene ne tan mo fengo musul ha ngam musulu ya kuma kurmo be men fotamma mo ho men bo kela nte la silen nte doronta ne o ho ko nyo lela nte musafa doron nto bo ndigelu harakata mo tannet wo mu jamalati wo e kana jitu ma de o mu jamalati mo ita hoke ibo kala mun na ihinu humbun kono koma kibe bun kono lela fasala est-ce que ninte manke hakilimatin na kumo nya sifa ndingale ya hafa hamo ndinga fanta fala ko bun kono mo ko kurngol leti bun kono be ndamo ko kurunti mo ko kurngol lebe bun kono la wo mo ko kurngolu me wolu tu no tera nga ma hatera nga tibulu libre tibulu la ntelun tenna de kala nte gosiru kala bar mo ko kurungo sekele nyame ki ko me kushi fani hi la teren tinya e kan youtube ngo kono lu koma parce que tel doron na me ku bono ku to foni ko bungo kono foni ko bemba ku baba ku kabila ku nouvelle génération yi mo honte kuma fala wo ku to parce que wala man tendi mende kuma la na kuma kono nene man wandi ke ba doya nene man kabila doya bar kabilo mo hokunolu bun kono mo hokunolu wo kata bun kono wo bun kono ti ni hi fantaranda kuma to je suis désolé fanto ba ya mbe continue la fala fanto ba manni nyante di ha fanto ba ya fa nyame men mbe fanto ba ya la dula beto ase wuli ko tenemo fanto ba adim ba ko mo kelala adim be de ba lu kelali kanjam ala ko fanto ba men be na bungol kono na kabilo lu kono ngi se mo do ya nin harji he la babudu nga harji he do ya astaghfirullah ala se mo harji he do ya bar avantage fuci bayin na ba ben dim fanto ba yama no wonte bun kono ti wo mu fanto ba leti ala ko fana bun kono be hay le fanye ha fo ko mo ho ni la fanto ba tu afama ha fanto ba ya ke mo hol ha la fanto ba ya faye atata la fanto ba ya inta kabo la bun kono be kun kije bun kono le ma billahi nim mem ila mo hola fa saw kan ndefa nan man sila wo ko to parce que fanto ba fo nya fu tin ta la fi ha fa ne ko fanto ba wo be bun fu kono a kan fula ne ko fanto ba wo be sa te fusila a kan fula ne ko fanto ba a hala fanto ba ya dabula fisamante ya abe kerin ne nim men ko fisamante yante keri faniyalem bar fisamante mo ho men nga fan ke fisamante ti aninde musafa ha nyonje nyamen na hara han jamen konto ala ko konte fanga fulo ha je ngana nga konto e abe di 30 ube na han nyam ko fi manje ba atfanga men konto ça fait abata itala ko ntela hakanga te konto na hari nga nyonje jamen na ate ba fan ke la fole ka manje ngo be jele mo ko du daji goto mo ko kurmo manni fanna fisamante ya le yoti nena man ko mo hoto mais wo mo ho fana ni ha identifier ni ha lo ina benta jama fuita ake ki maje nyata ni ho fana fo mo ho sebo men so fana ke bun kono tati bun kono wo bun kono alin sen hakil to mo ho nyine ku nyine mun na fe baleti kata na fe baleti e kata na fe baleti mo kilinga me keso bono kuto a me fu keno afanye adaji go ne ala kumo men je fola aha ba fan kun hala bun kono ku nte mustafa so totalu men nan ne man bun kono do ya ne man kabila do ya nta kala bi sin nta kala parce que nga conséquence le lo bar ni men fana nga lay len kun non e ko men dalta fola hala len kun ni men fana tata lawula e ki ben kele lawle kam wo kele on ko ba ko to nena ma ba wo ko to fana nte non ti kele la itele ben te kele la
bare afo ko hole dabula billahi ante dawla ba fola la ham fanto ba le halon ka ba ko tele fanto ba kam ntendi na ko mo be tara tele kan abe bungo bun kono abe habila o habila kono na te fo na fa jombal e ko so ngodo le ta hibore e tere kayan ko so ngolo fa fa ngala jana fa ngita ko so ngolo mate donc qui est ce que est leti manke kuma kula fo lati sandanto en to ngam hol jele ila kuma kan sine ni atego fo imagina sine ne o kuma lube wusu wasari ni me fu ci fahamu woto la paix bi jang la objectif mo monti e jahangaya hake équitable e comme kunu tarambe nyami ndal fa kunu imani hondo yawo e halo ndena ko mo fole sa ka dans ce momenti mo men ce mo kholu nani ham holu ko mo nani e comme men tambi tantama ani men tambi tama hokula kutalima nte dingo ani ngo dingolu est ce que wo se mo ho kanu ni nte dingo ma wo tigo kanu butugo est ce que nte dingo se khani wo mo holu nya ou bien bun kono wo nya parce que cha in sole foko ki be betende bento nya est ce que bun kono be bo nya le bun kono bento nya oto ha différence ke kulula wo c'est très important bi la nyaaje mo la tum e ba fala kunu sentano du ne hakunu sentano je tala manalaje ne haji sumbo jabula be na la dun nay te tala sala koto bulula ki habo tala manola way majelele ne betege way majelering ay majelering hakke nga mo holu jijam bar wo mo holu fele bi men hakumo befo masibo kumo le befo ni bebe na dula beto men te ni mo fusi mambe hansini ni mo fusi mambe ngam ko majigay ngamalu ni se ben ne ko belele ni parce que nana man ko mafo ni se balu menna parenta ho mo hol jele ni habe dulalto nga kame iben bemba na la iben baba na la iben te fanga na la iben na mo holu na la iben ko mo do yala ni se ben ni se hon konto nga tambi barko suba ho se ni na le amen ding don wo menina nta kabri ko matano men ko ngadi alalema ala ni dung yi la ko di alama iben ala bola ala buni ba dun na jombulo woto hansini mbeno ne fana hansini ginni mbeno ne fana wala ke mbole fala dunia di génération di mbole fala ko ninke li beyen ali lo ala halilo nyato be nje fani ya la ke ba nin ko men na ten ke ba lu jamba ketya jomu muka jomu awase bon makono be ko mala folo tane ta menan tane ani ta menan sa même fala nouvelle génération la fon ninke lien bun kono habila o ko habila atelle tamu jahanga yati ki ba lu be accompagner kanne ki ba kendolu ibe accompagner lale fon ninke lu lonnalu ibe accompagner lale londola bari nyala kene musiyala dingal kulu nyalu la bulu dun nyohom bulo la alqur'ano la hadiso lula e comme na alfa koto lo hakulu samba nyamen kabirin kunu jahanga ke bala baro kata monti alqur'an woni hadisa kulo ihi tugo le koto bi mo honte na la jang intérêt ñinen kamma tono ñinen kamma ha option do bula kunna alfa falan ki sen kele kunna ma baluru nga bijang ntel dum fana nyala te taluluma ngi jele ya alfa o men te fana nga alfa o leji ete mena profiter ñini ha mo holu la bo ala silo kan ha betela intérêt ma ha dembende ya alfa wolula konte la porte de sortie tuye non nanu woto e hando ko yato e hakuma siya manfo
ne so bita ku sifato fem na se mo la fili inshallah inshallah na bi jan semeni nginen kama ntema ko do yalla ntema ko nandila bar même mo al haji goti wala bolo falan dinga dundi musuliyen alako ngatu ton nyasi lo kan to nyogo na da haji nyon farantin na doron al hasilo lo bula na alfa lo ni haji man nyon farantin kabirin kunu et tout voix qui l'ingale kay tout sila ki l'ingale kan e xan dinga kulu ngi dinga kulu e hi hakiltu musuko nga hakiltu musuko ila dimbaya nanti je nente bi en sa insi kulu koma ni wandi dinga benta na be kulu bali ala ha muta e ha gosi voilà e ha gosi e comme dinga lamu isi dinga la fatandi ku fucima ni ha wandi dinga jala i kha fanan gosi i kha la fatan diala wala botato sai nte je kumo men kala jante do si lante kan ko parce que ka bayin na mointi kana o kede ni bayin ni nga fani ya fo mbayi jana men foto nyante parce que wala be siare mfandi namo no e kan ilante kan ki fande monti ba ko sa wande mo e kan ilante kan ko sa wande le monti ilan kan na hatara ngame mfo ni ali hajigo jatole ilan kan wosilola e comme ngame lonna la nyame koni ni mo be kelela al hakel ala koto na be diala kal hadiya ala koka nte be ne nyinen kambe na fana nyinen na donc bidun girimba fu ibulata bi mo ngagara ga beti to nyale filita to mo wole hilo to nya kan ko hato nya sagin to nya te dum me sagin no ame sagi woto inshallah kelo na bulata inshallah mo hokam parce que mbay ne mati inshallah mo hokam parce que namu konton kilati inshallah mo hokam parce que namu sate kilingalati inshallah mo hokam parce que namu habila kilingalati ni hanna jahanga ki balla sa folo to nin ku bulata hata kaka de nala miningalama hata tuba nala miningalama hata senegal nala miningalama évidemment men seke e be bulo be nyam bulu wol continental lo kan de génération en génération ha na sintel la génération diabolique inuma kabra si tan na génération diabolique lema voilà bon la poste luta contrôle ta avion du ñer len sanna na attitude do soto ni hadu mo bulu même mandal avion na borola wallahi avion tenem almela ja o bele ki ko ni sisi hi ya sisi la do jalo mela ja sisi mela ja o ton nakumala kumo mbe men fola jama be ngay fola kabiri nakumo damu do mbadi yiri bulala tung nte kumala ba mele be na mela ba mele be bunkuta kono mele be habila kota kono mele se mo holu do ya mele se kumo kan fo ha sentano la siaya ha mo holu dun no honto ikilinga me sisio dabo no juto e ha fo sifo e sa fo be bunko no le mai be habilo le ma wo mo holu anen na me fiema e kata janga yala e fe baleti sandanto en kono voilà bi ali mbe men fo la be e mo ha fushike e ba ke li fangale ne hawandi ke ba nane ke ba bibulu ne hawandi baba nane baba bibulu ne hawandi bar muso nane bar muso bibulu e ha fushike e fanyen nam woto ntente mo fushike la bi parce que ki ko nyenne ko abe matenne isame ni mensono e hatuje ni ba kelela e fanga hakelo nyaani ni folo e ba kelela mento e halon ha fonje in kelela ku mento c'est normal nga kan na kelela to e kana mo hokele par procuration mo men be hake bebe albebe ni misalale mo fushi hake be ni misalale surtout haken na alfa bal to yala surtout haken na bun kono horoma bal to yala mo holu bulu men mo ko ngolti o mo ko ngolu ala fa santama billahi ala fa santama e ba jalala ni la to no belato abay sambala kule kay te fanga ni misako
ase moholu bula kuma le yen ase moholu bula kudo foli yen ase moholu bula tinyala mo kurun wo masibo bu bari mbalo bana maliyan ke bal ko molema ko yere ngai histoire fo le jam ke ba ki hafu kan ka sa fo ki fanye ni ha godi diama ya hasubu diama fempe ni ha kan ki fanye muso ko fata hayin na tonyin na la ko parce que ko ime ko ke mo ha fo ki te bo ke li fangale muso e mo dimbati golete a tra din sabadi bi je me beta aventure la ke ba inne be se ke la ko ba ko ha fuji ke muso yin ka sa fo ki fanye atata do tabir kende bake hatati ke bay no fe wulo aha dabaro le kato ala ko konin ke ngay domo ase fa hanya men parce que ke halo ne kona hadi ke ma ke ba fala ki fanye aha dabaro kato ha to si hata di ke ma ke be barala ako ke ba en ka beta na ke no di ke ma ke ba ka en ka wa ki fanye ka sigi di ki fanye asa gito ko ke ba en kawa konin tele yemmo ki salon saen koni domo ne ala son tabile la ko dan nabile la mbar ngi nga fushike nte fushike la jante haral hanna ni man nani e ha fa kombe dula kontro nte dula kontro ala nya benna ala nya bi tela ifanye mfanye ala kino di kema atama atehi kodu atata ali kodu ma atata wala ma meja fa ate dinga lube aventure la adin saba dinke saba wala babul aventure la dinke wolu atehi kodu nyame jay fa wolu fanan dullu wala jote ala be kala ala mansaya wolu dun to itata te ke bay na di hake ba konto ke ba hi dan kun ki fanye itambito ko konko bila koni ke ba dum fente ke ba bulla ina hakino men tabi dabaro bato ala ko ke ba nga faha ke ba man abulo ma hakino la ke ba ko en ko muso do na takino di makafele de kala dum hakino yin do mo hay kono fala e fata nyame na hadie min e ko ke ba en ka barka ke ba ko kal alfanye e tata luma e sita luma e na be se wala li je hadinga le je bata me aventure le na wo se wo be musoto e ko ne muso hadinga ni bar se wa kuntu stungole e be se wolo to kilinga ko no muta wala ko no muto nyame wo hila girimbo bala wo fata ko mun keta wo se wo keta sunoti wala fana mantambi kilindo fana nga ko no muta wo fana ngila wo fata sabanyo ko no la wula nya muso ha even ko mun nun keta ahado yin ko mun keta kala mun do mun keta ako kon tambito kenato sai mam do mo fisde ke do bije nga hakino dimma ko dole na ta diama ngole do mo donc mboto ja ko nyen kom fangaye nga barka bulan ka ko nyen kom fangaye muso hala kun shito ba kunna ha tesiti halay dandi kalamat sahada to fo ako jay fam ko ki ba ko to nyale mo ko mo ha fuji ke ki fanye ko mo ha fuji ke ki fanye woto nga fuji ke mfanye mo ko ngol beta sabuti mo muso ni toro me ngaso ta din sabo mamatila woto ni mbijan nimbe ko lu dénoncer la te jang ko bon kono tinya te jang ko habila tinya mo ko mo membe na bungol ni na habilo lu kono ibata dawla siyaman tinya ibata mo lu dawlo lu tinya ibata bon kono lu dawlo lajigi bara bon kono dawlo mejigi habilo dawlo mejigi na hatara mo sobe le hareleta mo me ba fala ko ça suffit mo ba fala ko ça kanyanta mo me me mo lu kele par procréation woto mtabe jan nena mo kele par procréation même bébé tinyala ou bien même bébé nto ko no fala al continue al shakata
si wakali ngane kilin ten nalla al tel belen lori ma khatili ngatelula barla pe beta sia sanji woroti be jam be takan adum be takan ne nyafana be continue lale ritmu yin fanan kan men fanan se bula non ko silo nyin kan na silo mategrin la hage ya lew abe mategrin nen tendi na silo be mategrin na hage ya habulo du nyohombul hakikilenti men ni menga kallu men na londo ma fangala ha londo ko du ngobulu kumo ma fangala ha kumo du ngobulu wo bun kono wo habila kono wo sate kono wala mo halbe konton kanale bi ha sumo alienten kumo man soni an na kumo damu tarankilin abata si doma do betala do ya tarato mala wuloma ni men tata la do ya tarato yandi alni annabi sento alayem man daji godum wala satro fatantante fangala kudu bali yalela barna alifadu man daji godum wala ni se continuer alin se wakali alin se continuer ñu encourager la mo ni haji jang ko mo mem mambe afon nyen ka mambe mo me mo to afambulu jahangolo he lo ñu fi wala to woto alin se continuer bulo ma halbe konton bari nya contrôle hal konton la paix contrôle hal konton réconciliation contrôle sentano yin se banne ase banne bi ni hala sahabi mo siama ne hakuma dole fo nya dole batare grete par dole bi wol men ni bisa wol fanan data o nyale ala mu ila korila ala mu sentano mo ho wolu la korila mo ho man danka ro manni e ko koni sungo hi bulu fenga ta isa fa ne ko konto fido men ngabulala ise doale konto fido fo ale men so bala barni tata sungo danka ko ala makala danyati na kata danyati ti fana bulu fenga ndesi soto la woto sentane mo ko ku men bi bulala la ala mo hamma jara kala be ala mo yobola sentano bulu ala mo ñon fa hamona la ala nte musa fa jela jam abe mo jabila membe kuma kurum fulama memba nanela memba do hoyala akaset kata nyawnya akumakan kata nyawnya goliata nyawnya asangarjata nyawnya ngallahi de do laja adum be container wol fananka wo men na ligne droit be sido men kan wo miatinya wala mo mbal trala alla soutien la mais soutien mo to nyakande han soutien to nyakan han soutien kombe bun kono contre habil non han soutien hafo komba fi hat bari nyale la dema hato nyale sabati na hanyi nyoho nya nga bon nyoho masilanna o sile ndana ko momen fo jam abila wudi ni wolema bari nya misilmeya alako ise kulu fahamu nyamenna inshallah ha falbe ko ntendi aldoho aldinga alkum tanyo Mustafa Sawane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh